kabagtong. Bago yan, bago. Kabagtong. Kabagtong. Umabag. Natungtong. Espinosa. Binigay kay Lumaba. Binigay kay Espinosa. Pato. Tapos, Sidol. 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 Sidol pa rin. Yung pisa yung sure. Binigay kay Rodriguez. Tumas para kay Rodriguez. Antano. Nakuli. Kabagtong. Kabagtong. Binigay kay. Ano ba yan? Enrique, binigay kay Antano. Kulap to. Nagong nga ko ni. Antano. Ako naliligo. Nalaman ko na hindi pa ako nadiligo. Kaya pala. Nihintay ko kasi lumakas para maliligo. Kaya pala. Hindi yan, kaya nga pag naligo ko baka umulan. Elopelio. Elopelio. Elopelio mo lang wala ng Sidol. Sidol. Sidol pa rin. Maganda rin yung uniform nila. 10 seconds siya na. 3 points para Sidol. Lumaba. 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 Points lumaba rin. Natalo may merienda. Okay din? Binigay tayo. Enrique. Ba't di mo kayo namigay? No. Di malaki namigay. May merienda pala kayo. Sidol. Sidol? Sidol pa rin. Sidol back to Sarmiento. Sarmiento back to Belobelio. Una to. Tapos na Kuni. Kuni. Lumaba. Isang taon nga ito. Lumaba. Lumaba. Pato. Espinosa. Tubon. Oo, kaya nga yun narinig ko sabi niya, sinong Soriano? Grabe. Si Dani Singh. Kita ko nila. Hindi na. Sarmiento. Dami kasing bago. Sarmiento. Sarmiento. Pato ko magto. Binigay kay Rodriguez. Pato Belobelio. Foul. Yung mga uniform na bongga-bongga. Maganda to kalarasan. Kado. yan, 0-1. Uniform na pinasabay ko, underdog. Yan, na underdog tuloy kami. Natalo. Ang lupit kasi ng pisting, halos kompleto na lang. Mambo na naman ha. Pato lumaba. Alos. Parang hindi Playing ko time. makakalaro eh. Playing time na. Lumaba. Hindi ka na makakabal. 14 seconds to shoot. Kaya hindi na pumakas sa kubutan. Kapajet. Kapajet. Kulap. Wala ka. Nabusa. Wala Sarmiento. Nakuni. Espinosa. 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 Espinosa pa rin. Espinosa. Wala bola. Ay. Alas dos yan, no? Nag-inom sila, alas dos. Kabagtong pato si Loy. Si Loy. Si Loy. Pato. Belobelio. 2 points para kay Belobelio. Enrique. Ayaw. Binigay kay Espinosa. Binigay kay Rodriguez. Rodriguez. Out. Nawini. Bautista. Bautista. Ano sila, bandad? Nawini. Hilabe. Iyak na giyak nga. Sabi nung nakalaro na siya. Ayun din si Okinyo, maglalaro rin. Nandyan. Kanila Paul. Nakakampi sila. Bospian. Nakipag-shot ko. Doon doon? Doon na kayo dito. Nakakampi na sila. Hindi sila kampi. Magkalaban sila noon. Tapos parang nagkainisan. Mitik ng ganun din naman. Oy, sila. Kasi ano yun, parang madidisgrasya sa salinawa nila. Hindi madidisgrasya. So, tapos si Ate Met. Pati mga kapatid. Tapos na-suspend. Laro ulit eh, isang game lang eh. Oo nga pala, isang laro. Agad sila pala. Nawala. Kaya ano, Belobelio. Pato Hilabe. 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 ano rin? Tapos na Kuni. Fontanilla. Fontanilla break. 2 points para kay Fontanilla. Oto. Owen Lee. Owen Lee. Owen Lee.
Belo-belo. Kasi. Bautista. Wapo naging yung sa ano. Bautista pa rin. Binigay kay Pilar. Pagkoron. Ay, ang parsyo. Otas pa si Pilar. Wala. Tapos Ay, biyak na yung balik. Otas niya. Magulong na niya. Binigay kay. Bulmaga. Alam mo namin ang Tyler. Kila ano? Bautista. Kila Otton. Bautista. 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 Binigay kay OND. Back to Bautista. Bautista. Using ka na. Nabauta ko ni. Sino? Oh. Ano yun, inaanak ni Papi. nakakalito, no? Parang pareho. Wala. Kakuya mga bumba. Diabe. Diabe. Katolik. Wala pa. Kaya nga, dito sa... Wala, no? Otoy. Bautista. 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 Basta ka lagi. Pagkawalan. Hoy! Ubay para kayo naman. Napit ako sa otoy. Daming Ay, balik. tsaka ano yun, ang gaganda ng sapato. Yeah. Diabe. Pato belo-belo. 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 Pato Montanilla. Montanilla. Pato Diabe. Pulete. Tabot na ka. Ang dami nga niya bukas. Uy, Oh, magkakalaban sila. And to shoot. Erwin, di ko alam kung saan. I to shoot. Wait. Ilan? Ilan? Oh. Okay. Wait kayo. Sedol. Sidol. Sidol? Sidol pa rin. Sidol? Sidol. 15 seconds to shoot. 10 seconds Santa. Ay, to shoot. 8 minutes. Last to lumaga. Ang ganyan-ganyan lang. Hindi nga Alas ulan. 10 na ba? No, hindi pa. Ay, alas 12. Alas 12 na? Ay, hindi pa. 11:23. Ay, traveling. Baban na ako nito sa simbahan. Hindi ka na nasana. Hindi kasi maaga ng simba namin na ano. Sidol. 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 50 seconds to shoot. Martin Sarmiento, pula sa sumoy. Galing! Lumaga. Lumaga. Anan pa Montero. Kabades. Thank you. Kabades. Paso lumaga. Lumaga. Binigay kay Espinosa. 14. Sabaw sa kay. Bago pa naman bola nyo. Rodriguez, binigay kay Sidol. 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 Sidol kay. Sidol, binigay kay Kapagtong. Kapagtong. Wala pa sabaw sa kay. Sarmiento. Ay, si shoot. Tubuhan sa kay Sarmiento. Enriquez. Enriquez. Binigay kay Lumaga. Lumaga. At sa kansa. Sakto Lumaga. Sakto Kabades. Binigay kay Enriquez. Enriquez. Pula. Sabot-sabot ni Rodriguez. 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 Rodriguez pa rin. 11 na. Kansa. Si ano? Kansa. Patin Lumaga. Lumaga. Wala na koni. Sidol. 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 Binigay kay Sopyo. Sinoso po. Nasa siya ng 200. Sa ano? Happy Sidol. time. 200. Sabot na koni. Rodriguez. Offensive personal foul. Lumaga. Kapakan. Lumaga. Parang mapanghuli. Lumaga. Palayan doon. Lumaga. 300. Ayan, oh. Sabot na koni. Marmino. Ihi ata yan. 55 seconds. Kami eh. Yung sa gilid 50 kasi ang seconds. 45 seconds. 40 seconds. 35 seconds. 30 seconds. Out. Counted.
Barcelona. 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 15 seconds. Tiyo. Ba, si Barcelona dito pala yan sa kanila. Si Barcelona. Oh. Dito kay Hoton. 5 seconds.